ট্রিগোনোমেট্রি আমি কি জানো সমকোণী ত্রিভুজৰ আমি ট্রিগোনোমেট্রি পাওঁ ফার্স্ট স্টার্টিং কি ইন এ রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গল ট্রিগোনোমেট্রি কনসেপ্ট গোটেইটো কাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে ইন এ রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গল ঠিক আছে সো এইটো ট্রায়াঙ্গলৰ মই এইটো এঙ্গেল যদি থিতা লওঁ উইথ ৰেসপেক্ট টু দিস এঙ্গেল এইটো এঙ্গেলৰ হিচাপত যেটো লাগি থকা এঙ্গেল আছে এইটোক আমাৰ কি বুলি কম বাহু আছে সাইড আছে এইটোক আমি বেজ বুলি কম যেটো 90 ডিগ্ৰী আছে থিতা এঙ্গেলৰ জাস্ট অপোজিট তাক কম আমি পারপেন্ডিকুলার আৰু যেটো 90 ডিগ্ৰী এগেইনষ্টত তাক আমি কি কম হাইপোটেনাস ওকে ট্রিগোনোমেট্রি কি হয় ট্রিগোনোমেট্রি ইজ স্টাডিং দ্য রিলেশনশিপস অফ সাইড কেটা আৰু এঙ্গেলৰ মাজত ৰিলেশনটোৱে কি হয় আমাৰ ট্রিগোনোমেট্রি হয় সো তাৰ ওপৰত বেস কৰি আমি কিছুমান ৰেশিও ডিফাইন কৰিছো সো ফার্স্ট রেশিও তোমার কি হয় sin থিটাক আমি কি লিখো p/h দেন p/h পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনাস তাক আমি কি বুলি কও sin থিটা দেন cos থিটা কি হয় তোমার বেস বাই হাইপোটেনাস b/h দেন তোমার কি tan থিটা ইকুয়াল কি হয় p/b এতিয়া এইকেটাকে যদি তুমি উল্টাই দিয়া তুমি আৰু কেটামান ৰেশিও পাবা সেইকাৰণে আমি ইয়াতে লিখো cosec থিটা ইকুয়াল টু h/p দেন sec থিটা ইকুয়াল টু h/b tan থিটা ইকুয়াল টু b/p cot theta sir cot theta sorry cot theta হ'ব তো cot theta ইকুয়াল টু কিমান পালো b/p সো এতিয়া এখিনি আমাৰ হৈ গল এখিনি আমাৰ বেসিক বস্তু হয় যে হোৱাট ট্রিগোনোমেট্রিৰ মেইন ৰেশিও কোন কেটা এতিয়া এখিনিৰ ওপৰত আমি আৰু এটা বস্তু লিখিব পাৰো ইয়াতে আমাৰ দেখা দেখি কি হৈ আছে cosec থিটা ইকুয়াল টু ইয়াতে p/h এটা b/h এটা আন্ডাৰ উল্টা হয় সো আমি এটা লিখিব পাৰিম 1/sin থিটা ওকে অলপ এক্সপ্লেইন কৰি লিখিব পাৰো এইবোৰ নালাগে তুমি জাস্ট মেইন বস্তুবোৰখিনি জানিলে হ'ল sec থিটা ইকুয়াল টু কি হ'ব 1/cos থিটা এন্ড আৰু কি আছে cot থিটা ইকুয়াল টু কি হ'ব 1/tan থিটা ওকে এখিনি লিখি লোৱা ট্রিগোনোমেট্রি আমি স্টার্ট কৰিছো এটা বা দুটা ক্লাছত আমি হেক কৰিম আজি তো হেক নহব কালি হেক হ'ব ভালকে কৰিলে ট্রিগোনোমেট্রি ওরা বহুত কেটা কোশ্চেন আছে 4-5টা মান কোশ্চেন আছে থাকে হৈ গল ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ওচৰত আৰু এটা বস্তু চোৱা কি আছে আমি ইয়াতে যেটো tan থিটা লিখিলো tan থিটা ইকুয়াল টু কি লিখিছো p/b both numerator and denominator আমি যদি hypotenuse রে h রে ডিভাইড করি then we can write it as p/h and b/h okay again we can write p/h is equal to কি আমি just পাইছো sin theta p/h is equal to sin theta and b/h is cos theta so ultimately আমি লিখিব পাৰি আছো কি that tan theta is equal to sin theta by cos theta and cot theta is equal to cot theta to inverse হয় so এইটো উল্টি যাব cos theta by sin theta এখানে বেসিক বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় টেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটোতকে বেছি এইবোৰ ইউজ কৰি থাকো sin theta cos theta বহুত ইউজ কৰো সো এখানে লিখি লোৱা ফার্স্টত আমি থিওরিখিনি চাইলাম তাৰ পিছত আমি প্ৰবলেমছ কৰিম তোমালোকে এতিয়া যিবোৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা এইটো বস্তু তোমালোক পিছত গৈ হেল্প কৰিব কোনোবাই যদি কিবা কাৰণত পলিটেকনিক নপঢ়াও পিছত যেতিয়া জব টপ দিবা তাতেও এইবোৰ বস্তু তোমালোকক বহুত হেল্প কৰিব জবৰ এক্সামবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত ক্লাস 10 লেভেলৰ মেথছ বহুত থাকে হৈছে আই থিংক ইৰেজ কৰিছো সো আমি কি পালো মই আকৌ এবাৰ কৈ আছো sin থিটা ইকুয়াল টু কি পালো p/h মনত ৰাখিবলৈ ইয়াতে বহুত ধৰণৰ টেকনিক কয় ইমান টেকনিক মোৰ সব নালাগে জাস্ট সিধা জানিলে হ'ল sin থিটা p/h cos থিটা b/h and your tan থিটা is p/b এই তিনিটা মনত ৰাখিলে sin থিটা ইকুয়াল টু কি পালো p/h এই তিনটা যদি তুমি ঠিককে মনত ৰাখা বাকিখিনি তোমাৰ ওচৰত অটোমেটিক আহিব তাৰ পিছত সাইনৰ উল্টাটো cosec cosৰ উল্টা sec tanৰ উল্টা cot হৈ গল এখিনি তো মই কৈ দিলো তাৰ পিছত tan টোক আমি লিখিব পাৰো sin থিটা বাই cos থিটা and cot ক লিখিব পাৰো cos থিটা বাই sin থিটা
এইখিনি বস্তু তুমি ওলট পালট কৰিলে তোমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব। চ' তুমি এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব। চ' আগতে চাগে ক্লিয়াৰ আছে, নাথাকিলেও তুমি ভালকে ৰিভিজন কৰি ল'বা এগেইন। চ' এতিয়া আমি ট্ৰিগনমেট্ৰিক ভেলু কিছুমান চাম। আমি গোটেই ট্ৰিগনমেট্ৰিক ভেলুবোৰ ইয়াতে চাব নোৱাৰিম। চ' আমি জাষ্ট কেইটামান স্পেচিয়েল ভেলুহে চাম। চ' ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে আমি এটা ট্ৰিবুল ড্ৰ কৰিব লাগিব। মই ইয়াতে টেকনিকটো কৈ দিম কেনেকৈ মনত ৰাখে। ফাৰ্ষ্ট আহা 0 ডিগ্ৰী, 10, 30, 45, 60 and 90 degree. Okay, so ইয়াতে আহা ফাৰ্ষ্ট সাইন, থিটাৰ ভেলুবোৰ ইয়াতে দিছোঁ সাইন, দেন ইয়াতে কস, এণ্ড লাষ্ট এইটোত আহিব। আমি তিনিটা জানিলে বাকীখিনি ওলাই ল'ব পাৰিম। চ' সাইন 0 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব এইটো? এইটো 0। সাইন 30 ডিগ্ৰী কিমান? আচ্ছা, এইবোৰত বহুতে বহুত ধৰণৰ টেকনিক ক'ব, মোৰ ওচৰত খুব বেছি টেকনিক নালাগে তোমাক। তুমি যদি অনলি সাইনৰ ভেলুটো জানিব পাৰা, অনলি সাইন থিটাৰ 0 ডিগ্ৰী, 30 ডিগ্ৰী, 45 ডিগ্ৰী, 60 ডিগ্ৰী, 90 ডিগ্ৰী, এইখিনি যদি জানা বাকী গোটেই টেবুলটো তুমি নিজে ডেৰাইভ কৰি ল'ব পাৰিবা। চাবা কেনেকৈ। সাইন থিটা 0 ডিগ্ৰী কিমান? 0 হ'ল। সাইন 30 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব? 1/2। সাইন 45 ডিগ্ৰী কিমান? 1/√2। সাইন 60 ডিগ্ৰী কিমান? √3/2, and sin 90 degree is 1. Okay, we are clear with this first row. So প্ৰথম শাৰীটো আমি ক্লিয়াৰ হলো কিমান? 0 ডিগ্ৰী 0, 30 ডিগ্ৰী 1/2, 45 ডিগ্ৰী 1/√2, 60 ডিগ্ৰী √3/2, 90 ডিগ্ৰী 1। এটা কথা মনত ৰাখিবা, সাইনৰ ক্ষেত্ৰত 0ৰ পৰা 1 মানে ইফালৰ পৰা ইফালে বাঢ়ি গৈ আছে। ফাৰ্ষ্ট তুমি 0 পাইছা, দেন 1/2 মানে 0.5, তাৰপিছত এইটো তাতকৈ অলপ ডাঙৰ, এইটো তাতকৈ অলপ ডাঙৰ, এইটো তাতকৈ অলপ ডাঙৰ। তো সাইনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? 0ৰ পৰা ইফালে বাঢ়ি গৈ থাকে। কছৰ ক্ষেত্ৰত উল্টা কি হয়? তোমাৰ ইফালে কমি যাব, 1ৰ পৰা 0লৈকে যাব। চ' ফাৰ্ষ্ট আহি যাব 1, cos 0 ডিগ্ৰী ইজ 1, দেন আহিব এইটো, এই ভেলুকেইটা ইয়াতে আহি যায়, √3/2 cos 30 ডিগ্ৰী, দেন cos 45 ডিগ্ৰী এই দুটা কি হয়? ছেম হ'ব, 1/√2, দেন cos 60 ডিগ্ৰী কিমান? 1/2, এণ্ড cos 90 ডিগ্ৰী কিমান? 0। অ'কে, চোৱা তুমি যদি সাইনৰ ভেলুকেইটা জানা, সেইকেইটাই ইয়াতে ৰিপিট হৈছে নাই উল্টাকৈ। চ' তোমাৰ এইটো জানিলে, ফাৰ্ষ্ট ৰটো জানিলে এইটো তোমাৰ কাৰণে সাফিচিয়েণ্ট হৈ যায়। অ'কে, হৈ গ'ল। সাইন কছ আমি জানিলো। এতিয়া টেনৰটো চাবা, টেনৰটো আমি কেনেকৈ ওলাও। আমি অলপ আগত এটা ৰিলেশ্যন লিখিছিলোঁ। আমি ৰিলেশ্যনটো কি লিখিছোঁ? যে টেন থিটা ইজ ইকুৱেল টু সাইন থিটা বাই কছ থিটা। চ' মই যেতিয়া ইয়াতে টেন 0 ডিগ্ৰী ওলাম, ইয়াতে যেতিয়া আমি টেন 0 ডিগ্ৰী ওলাম, দেন এইটো কি হ'ব? সাইন 0 ডিগ্ৰী বাই কছ 0 ডিগ্ৰী। তো সাইন 0 ডিগ্ৰী ভেলু কিমান? 0। সাইন 0 ডিগ্ৰী ভেলু 0 আৰু কছ 0 ডিগ্ৰী ভেলু কিমান? 1। তাৰ মানে কি? তাৰ মানে হ'ল আমি ইয়াতে টেনৰ যিমান ভেলু ওলাম চব এইটোৰ তলত এইটো বহাই কেনে কৰিলে হৈ যাব। সাইনৰ তলত কছ, সাইনৰ তলত কছ আছে ন, সাইনৰ তলত কছ, সাইনৰ তলত কছ, এনেকৈ বহাই কৰিলে হ'ব। তো আমি টেন 0 ডিগ্ৰী যে ওলাইছোঁ, 0/1 মানে কিমান? 0, 0/1 ইজ 0। টেন 30 ডিগ্ৰী যেতিয়া কৰি আছোঁ, এইটো কিমান? 1/2 ডিভাইডেড বাই, চাবা একচুৱেলি কি এইটোৰ তলত এইটো বহিব, 1/2 ডিভাইডেড বাই √3/2। এই 2টো দুইটা তলত আছে ন, এইটো কেঞ্চেল হ'ব। কেঞ্চেল হ'লে কিমান হৈ আছে? দেখা দেখি 1/√3। এগেইন যেতিয়া এইটোৰ তলত এইটো বহিব, দুইটা একে হয় নে নাই? একে হ'লে কি হ'ব? কেঞ্চেল হৈ যাব, 1/√2 ডিভাইডেড বাই 1/√2। দুইটা একে হয়, চ' কেঞ্চেল হৈ গ'ল। চ' ইয়াতে কিমান হ'ব? 1 হ'ব। দেন এগেইন এই দুটা যদি কৰোঁ, চিমিলাৰলি ইয়াতে ডিভাইড হৈ আছে, ডিভাইড মানে কি? 2 কেঞ্চেল হৈ যাব, চাবা √3/2, ইয়াতে কিমান? 1/2। চ' 2 কেঞ্চেল হৈ গ'ল, মানে √3/1, √3/1 মিনছ √3। অ'কে, দেন এগেইন 1/0, এইটো কিমান আহি আছে? 1/0। 1/0 মানে কি? 0 হ'লে তলত নট ডিফাইণ্ড হয়, চ' এইটো কোনো ডিফাইণ্ড নহয়, নট ডিফাইণ্ড। চ' আমি কি পাই গ'লো? টেনৰ ভেলু কেইটাও পাই গ'লো। এতিয়া তোমাক তাৰপিছত ইয়াতে কি আহিব? মই জাষ্ট লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে সাইনৰ উল্টাটো আহিব কি? কছেক থিটা, দেন
তোমাৰ কি আহিব ইয়াতে sec থিটা আহিব দেন কি আহিব তোমাৰ ইয়াতে tan থিটা এতিয়া তোমাক যদি এটো এখিনি লিখিব লাগে তুমি নিজে লিখি লবা জাস্ট একেটা উল্টাই দিলে হল 0 ৰ উল্টা 0 টো তলত যাব 0 টো তলত গলে কি হ'ব নট ডিফাইন্ড আহিব সেকৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি 1/1 1 আহিল একেটা তুমি নিজে লিখি লবা এখিনি জানিলে তোমাৰ কাৰণে সাফিসিয়েন্ট আৰু যদি তোমালোকে কোৱা দিলে মই চাৰ্টটো কমপ্লিট কৰি দিম ঠিক আছে মই চাৰ্টটো সোনকালে কমপ্লিট কৰি দিছো যাতে কনফিউজন নহয় তোমালোকৰ একচুয়ালি দৰকাৰ নহয় ইমান তথাপি কেতিয়াবা আহি যায় চোৱা এটো কি হ'ব কট চাবা cosec থিটা মানে কি হ'ব এটো উল্টা এটো কিমান এটো 0 মানে কি 1/0 বুলি ধৰিব পাৰো 0/1 বুলি ধৰিব এটো যেটা উল্টি যাব 1 টো ওপৰত যাব 0 টো তলত আহিব মানে কি নট ডিফাইন্ড এটো নট ডিফাইন্ড হল দেন 1/2 উল্টি গৈ কি হ'ব এটো 2 হল 1/√2 উল্টি যাব এটো কিমান হল √2 √3/2 উল্টি গৈ কি হ'ব 2/√3 1 টো উল্টি গলে কি 1 এটো 1 আছে উল্টি গলে কিমান 1 হ'ব এটো কিমান হ'ব 2/√3 এটো কিমান হ'ব √2 এটো কিমান হ'ব 2 এটো কিমান 0 আছে না 0 টো উল্টি গলে সদায় নট ডিফাইন্ড আহিব দেন কটৰ ক্ষেত্ৰত এটোৰ তুমি উল্টা ধৰিব পাৰা tan ৰ যিবোৰ ভ্যালু থাকে হেকেটা উল্টা বুলি ধৰিবা সো tan ৰ এটো উল্টি গলে কি হ'ব ইয়াতে নট ডিফাইন্ড দেন ইয়াতে √3 ইয়াতে 1 দেন এগেইন এটো উল্টি গলে 1/√3 দেন নট ডিফাইন্ড যদি উল্টি যায় দেন অলৱেজ 0 সো আমাৰ এখিনতে চাৰ্টটো কমপ্লিট হল ওকে সো এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াতে মনত ৰাখিব লগা কি কি ভ্যালু আছে যাতে তোমালোকৰ সদায় মনত থাকে এটা কথা মনত ৰাখিবা sin আৰু cos সদায় 45 ডিগ্ৰীত ইকুৱেল হয় sin 45 ডিগ্ৰী ইজ 1/√2 and cos 45 ডিগ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু 1/√2 সো এই দুটা 45 ডিগ্ৰী তোমাৰ অটোমেটিক মনত থাকিব লাগিব কেনেকে sin cos 45 ডিগ্ৰী ইজ ইকুৱেল 1/√2 and 1/√2 আৰু ইহতৰ ডিভাইড কৰি দিলে 1 হয় সো tan 45 ডিগ্ৰীও তোমাৰ মনত ৰাখিবলৈ সহজ হৈ গল tan 45 ইজ 1 তাৰ পিছত এইটো বস্তু যদি মনত ৰাখিব পাৰা এইটো যদি তোমাৰ কনফিউজন নহয় তেতিয়ালে তোমাৰ কাৰণে বহুত ভাল sin 30 ডিগ্ৰী 1/2 হৰু আৰু sin 60 ডিগ্ৰী কিমান √3/2 এইটো বস্তু কনফিউজ নহয় এইটো বস্তু কনফিউজ হলে তোমাৰ একদমত উল্টা পুল্টা হয় মানে ভুল হোৱাৰ চান্সেসটো থাকে হৈ গল তাৰ পিছত এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা tan 30 ডিগ্ৰী মানে 1/√3 কি হৰু ভ্যালু tan ৰ ক্ষেত্ৰত 0 ৰ পৰা ইফাললৈকে বাঢ়ি গৈছে সো ইয়াতে হৰু ভ্যালুটো আহে 1/√3 আৰু 60 ডিগ্ৰী যেতিয়া হৈ যায় tan ৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া কি আহি যায় √3 আহে মই এখিনি মোটামুটি কব ট্রাই কৰিছো মানে মনত কেনেকে ৰাখে তোমালোকে দৰকাৰ হলে ভিডিওটো ৰিপিট চাই লবা ৰেকৰ্ড হৈ আছে সো ঠিক আছে মই এতিয়া ইৰেজ কৰিম তোমালোকে এখিনি কপি কৰি লোৱা তাৰ পিছত মই আকৌ কেইটামান ভ্যালু মই নিজে লিখিম তোমালোকে ক'ব লাগিব তেতিয়া ফাৰ্স্টত লিখি লোৱাছো বহুত বস্তু তুমি অলপ প্ৰেক্টিস হলে তোমাৰ এটো বস্তু চাৰ্টটো এনে মনত থাকি যাব cos 30 ডিগ্ৰী সদায় sin 60 ডিগ্ৰী এনেকে কিছুমান ভ্যালু আছে এইটো আৰু এইটো সদায় ইকুৱেল এইটো আৰু এইটো সদায় ইকুৱেল আমি প্ৰেক্টিস কৰিম তেতিয়া মই কৈ দিম কেনেকে মনত ৰাখে হৈছে আই থিংক স্যার ইৰেজ কৰিব পাৰো এতিয়া মই তোমালোকক কেইটামান সুধিম এতিয়াই যেনে মই যদি হঠাৎকে সুধি দিওঁ যে tan 60 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব ক'ব পাৰিবা কোনবাই কোৱা tan 60 ডিগ্ৰী √3 okay cos 60 ডিগ্ৰী 1/2 okay cot 30 ডিগ্ৰী √3 নোচোৱাকে কবা নোচোৱাকে কৈছানে হয় okay ঠিক আছে হ'ব দিয়া আমি যেতিয়া প্ৰবলেমছ কৰিম তেতিয়া গম পাম হা সো এতিয়া থিওৰি আৰু অলপ আছে থিওৰিখিনি কমপ্লিট কৰি লও তাৰ পিছত আমি সামস কৰিম সো কমপ্লিমেন্টাৰী এংগেলৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ আছে থিওৰি আছে কমপ্লিমেন্টাৰী এংগেলৰ ওপৰত তোমালোকে এটা চেপ্টাৰ পাইছিলা কমপ্লিমেন্টাৰী মানে পূৰক কোণ তোমালোকে অসমীয়াত কি পাইছিলা
পূৰক কোণ কোনবোৰ হয় ধৰা তোমাৰ ওচৰত এ আৰু বি দুটা এংগেল আছে এ আৰু বি দুটা এংগেল আছে এ আৰু বি প্লাছ কৰি যদি 90 ডিগ্ৰী হয় দেন তাক আমি কি কওঁ কমপ্লিমেণ্টাৰী আৰু যদি এ আৰু বি প্লাছ কৰি যদি তোমাৰ 180 ডিগ্ৰী হয় তাক কোৱা হয় সাপ্লিমেণ্টাৰী এইটো কয় পূৰক সাপ্লিমেণ্টাৰীক আই থিংক অসমীয়াত সম্পূৰক বুলি কয় ওকে সো হৈ গ'ল আমি কেনেকুৱা এংগেলৰ ওপৰত কাম কৰিম এতিয়া য'ত এ আৰু বি প্লাছ হ'লে কিমান হয় 90 ডিগ্ৰী হয় সো তাৰ বেছি থিয়ৰি চাব নালাগে জাষ্ট এইকেইটা চালেই হৈ গ'ল যে সাইন 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ কেপিটেল এ ইজুকেল টু কি কস এ দেন কস 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজুকেল টু কি সাইন এ তাৰপিছত কি আছে আৰু sec cosec अच्छा tan अच्छा sec और तो साइलो sec 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cosec है अगेन cosec 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू sec है देन tan 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cot a cot 90 degree minus a is equal to 10 লিখিলো এইখিনি সো আলটিমেটলি আমাৰ কি হৈ আছে ইয়াতে sin is related with cos sec কাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে cosec and tan to কাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে cot লিখিলো আছে নেকি সো এই দুটা এটা টাইপৰ এই দুটা এটা টাইপৰ এই দুটা এটা টাইপৰ sin 90 ডিগ্ৰী মাইনাস এ cos এ cos 90 ডিগ্ৰী মাইনাস এ sin এ sec 90 ডিগ্ৰী মাইনাস এ cosec এ cosec 90 ডিগ্ৰী মাইনাস এ sec again tan to cot cot to tan ওকে ইয়াত আমি কমপ্লিমেন্টাৰী এংগেল বুলি কিয় কলো মানে এইটো এংগেল আৰু এইটো এংগেল এই দুটা প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব ওকে সো ইয়াৰ এখিনিক মই আৰু অলপ যদি এনেকে লিখিব পাৰা ইয়াতে যদি তুমি এটো b বুলি লিখা মানে sin a is equal to cos b if a plus b is equal to 90 ডিগ্ৰী এটো লিখিব নালাগে এতিয়া জাস্ট এনে মই কৈ আছো আমি ইয়াতে কমপ্লিমেন্টাৰী এংগেল বুলি কিয় কৈছো কাৰণ এইটো আৰু এইটো এই দুটা এংগেল যদি প্লাস কৰো কিমান আহিব 90 ডিগ্ৰী আহিব এটা আমি প্ৰবলেমছ কৰাৰ সময়ত চাম এতিয়াৰ কাৰণে জাস্ট থিওৰিখিনি এনেকে ৰাখা যেতিয়া প্ৰবলেমছ কৰিবা তেতিয়া গম পাবা যে কিয় ইয়াতে 90 ডিগ্ৰী কথা কৈছো লাস্ট আছে ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক আইডেন্টিটিজ এইখিনি ইৰেজ কৰিছো আইডেন্টিটিজ মেইন আইডেন্টিটি তিনিটা হয় কি হয় এটা sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা is equal to 1 then 1 plus tan স্কয়ার থিটা is equal to sec স্কয়ার থিটা then 1 plus cot স্কয়ার থিটা is equal to cosec স্কয়ার থিটা চাবা এইবোৰতো কেতিয়াবা কনফিউজন হয় ফাৰ্ষ্টটো কি পাইছো আমি sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা is equal to 1 সেকেন্ড তো কি পাইছো 1 plus tan স্কয়ার থিটা is equal to sec স্কয়ার থিটা এই দুটা মনত কেনেকে ৰাখে চোৱা ইয়াতে যেটা tan আহিছে নেক্সটত কি আহিছে 1 plus cot tan ৰ ঠাইত cot আহিছে ইয়াতে tan থাকোতে এটা sec আহিছিল আৰু নেক্সটত কি আহিছে cosec আহি গৈছে সো এই দুটা এটা প্যাটাৰ্ণৰ হয় আৰু এইটো এটা বেলেগ প্যাটাৰ্ণৰ হয় sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা is equal to 1 ৰৈকিটা লিখিলো আছে কেইটামান কমন ভ্যালুস আছে মানে তোমাৰ এক্সামত সেইকেইটাৰ কাৰণে তুমি সাম কৰিব নালাগে জাস্ট শর্টকাট ট্রিক আছে সেইকেইটা মই কৈ দিছো সো এটা স্টার দি মই এক নম্বৰত দিছো যদি তোমাক এনেকুৱা ভ্যালু কিছুমান থাকে যে tan a by cot b is equal to what
কিন্তু তুমি এনেকুৱা পাই আছা যে a plus b is equal to 90 ডিগ্ৰী এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আহে পৰীক্ষাত তোমাক কেনেকুৱা দিছে tan a by tan b is equal to what a এর ভ্যালু কিবা এটা দি আছে b এর ভ্যালু দি আছে কিন্তু তোমার a plus b মিলি কিমান হৈছে 90 ডিগ্ৰী then your value will be 1 so ইয়াতে tan কটৰ ঠাইত তোমাৰ cos ইয়াতে তোমাক এনেকুৱা থাকিব পাৰে sin a by cos b এটো ফৰ্মুলা থাকিব পাৰে বা তোমাৰ sec a cosec b এটো ফৰ্মুলা থাকিব পাৰে এইবোৰ হলে সদায় আনসার কিমান আহিব তোমাৰ 1 আহিব কিয় 1 আহে বিকজ তোমাৰ যেটো তলৰ ভ্যালু থাকিব মই এটা জাস্ট দেখাইছো কিয় হয় tan a by cot b is equal to tan a cot so ইয়াৰ পৰা আমি এর ভ্যালু কিমান ওলাব পাৰিম b এর ভ্যালু কিমান ওলাব পাৰিম 90 ডিগ্ৰী মাইনাস a এটো যদি ইফালে যায় so b ঠাইতে আমি লিখিব পাৰো 90 ডিগ্ৰী মাইনাস a this is equal to tan a ইয়াতে 90 ডিগ্ৰী cot 90 ডিগ্ৰী মাইনাস a আমি অলপত লিখিছিল যে চাৰ্টটো তাতে কমপ্লিমেন্টাৰী এংগল চাৰ্ট লিখিছিল cot 90 ডিগ্ৰী মাইনাস a হলে কি হৈ যায় tan a so tan a by tan a is equal to 1 so সেই কাৰণে আমি লিখিছো যে অলওয়েজ তোমাৰ tan a by cot b এটো ফৰ্মেটৰ হলে 1 sin a by cos b 1 sec a by cos b অলওয়েজ কি 1 by এটো ওপৰ থাকিব পাৰে cos b টো ওপৰ থাকিব পাৰে sec a টো তলত থাকিব পাৰে যেনেকে নহওক যদি এই দুটা এংগল প্লাস কৰিলে 90 ডিগ্ৰী হয় then your value is always 1 এটো হল নাম্বার 1 then নাম্বার 2 সোয়া নাম্বার 2 আছে তোমার এটো টাইপৰ যদি হয় if a plus b is equal to 90 ডিগ্ৰী হে একটা কথাই a plus b is equal to 90 ডিগ্ৰী হলে then sin a is equal to cos b সদায় sin a is equal to cos b হ'ব বা তোমাৰ এনেকে লিখিব পাৰা cot a is equal to tan b তুমি cos টো ইয়াতে লিখিব পাৰা sin টো ইয়াতে লিখিব পাৰা একো কথা নাই দেন আৰু এটা কি আছিল sec a is equal to cosec b সদায় ইকুয়াল হ'ব যদি a plus b is equal to 90 ডিগ্ৰী হয় দেন এইকেইটা ৰিলেশন অলওয়েজ সেম সোনকাল লিখিছা নে ওপৰৰ এইখিনি লিখিছিলা লিখা নাই যদি সোনকাল লিখিলা ইৰেজ কৰিম আৰু দুটা তিনটা মান ৰিলেশন আছে যিকেইটা এক্সামত কোশ্চেন আহে কিন্তু তুমি কৰি চোৱাৰ দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট আনসাৰ হ'ব সো এটো কি হ'ব যদি তোমাক এনে থাকে if একটা কথা if a plus b is equal to 90 ডিগ্ৰী দেন তোমাক এনেকে আহিব পাৰে sin a minus cos b এটার ভ্যালু কিমান হবে এটো দুটা ইকুয়াল হয় না তো ইকুয়াল টু 0 হ'ব আকৌ তোমাৰ sec a minus cosec b is equal to 0 মানে এই দুটা প্লাস করে যদি তোমার 90 ডিগ্রি হয় দেন ভ্যালু কিমান 0 tan a minus cot b is equal to 0 সকল এক্সামত আহে এনেকুৱা কোশ্চেনছ তোমালোকৰ পেপাৰতে আছে মই এতিয়া কৰিব দিম অলপ পিছত আৰু এটা লোৱা a plus b is equal to 90 degree then sin square a plus sin square b is equal to কি वो value is 1 cos square a plus cos square b is equal to 1 so যদি তোমার এঙ্গেলত sin আর sin দুইটা আছে কিন্তু a আর b প্লাস করে যদি 90 ডিগ্রি then your value is 1 again ইয়াতেও a আর b যদি প্লাস করে 90 ডিগ্রি then it is 1 মই প্রুফ করে দেখাবো পারো কিন্তু দরকার নাই লাস্ট আর একটা সা if a b c are vertices of a triangle then যদি abc এটা ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু হয় তেতিয়া হলে এটা বহুত কেইটা ৰিলেশন বনাব পাৰি সো ফার্স্ট এটো লিখিলা sin p plus c
by 2 is equal to cos a by 2. So ইয়াতে sin cos হৈছে তুমি ইয়াতে sec cos লিখিব পাৰা sec ইয়াতে b plus c ঠাই তুমি বেলেগ লিখি দিয়া c plus a by 2 is equal to ইয়াতে যিটো নাই ইফালে হেতু বহিব আৰু sec বহিলে ইয়াতে কি হ'ব cosec হ'ব cosec ইয়াতে কি হ'ব b নাই তো b হ'ব b by 2 বহুত ৰিলেশন বনাব পাৰি ইয়াতে লাস্ট কি আছে 10 ধৰা মই ইয়াতে যদি a plus b দিওঁ a plus b by 2 দেন ইয়াতে 10 আছিল ন ইয়াতে বহিব তোমাৰ cot আৰু a ইয়াতে a b আছে তো c বহিব ইয়াতে c by 2 ইয়াতে আৰু বহুত ৰিলেশন বনাব পাৰি এইটো টাইপৰ জাস্ট মই এক্সাম্পল দিয়াৰ কাৰণে কেইটামানহে লিখি দিছো তো তোমালোকৰ এক্সামত সুধি দিব পাৰে যে if abc are vertices of a triangle then find the value of this এইটোৰ ভ্যালু ওলাব দি তোমাক অপচনত ধৰা এইকেইটা দি দিছে তুমি কারেক্ট অপচনটো ওলাব লাগিব ওকে সো এইকেইটা আছিল তোমালোকৰ শর্ট কেইটামান এনসার যেটা তোমার এক্সামত কৰি চাব নালাগে সো এইখিনিতে আমি ত্ৰিকোণমিতিৰ চেপ্টাৰটো থিওৰিখিনি কমপ্লিট কৰিলো এতিয়া আমি প্ৰবলেমছ কৰিম ভেরি ইজি প্ৰবলেমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আচ্ছা তলত মই এনে জাস্ট এটা কোৱেশ্চনছ লিখিছো এটা তোমালোকে চাবা the value of sin 18 degree cos 72 degree is from a same the value of sin 18 degree cos 72 degree এটো তো জানা সবে বুঝি পাইছা কোনটো হ'ব আনসার আনসারটো ইয়াতে চার্টিংত লিখি দিলেও হ'ব গম পাই যাম কোৱাচোন আনসারটো কোনটো a b c d answer 1 1 হ'ব মই অলপ আগত যেটো কৈছিলো কি এই দুটা প্লাস কৰিলে a আৰু b যদি প্লাস কৰিলে তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী হয় দেন ইউৰ ভ্যালু ইজ 1 ঠিক আছে নেক্সট এটা কোশ্চেন লিখিছো ওপৰত এখানে ইরেজ কৰিছো if cos 8 theta is equal to sin theta and 8 theta is less than 90 degree then the value of tan 6 theta is অলপ ক্রিটিক্যাল করে দিছে অপশন এ 1/√3 অপশন বি √3 অপশন সি 1 and অপশন ডি 0 সবাই নিজে অলপ ট্রাই করা তার সাথে মই কৰি দিম আর অ্যানসারটা যদি জানা ইয়াতে স্টার্টিংত লিখি দিলে হল if cos 8 theta is equal to sin theta and 8 theta less than 90 degree then the value of 6 theta is মই কৰি দিছো সোয়া কি দিছে মই অলপ ডিটেইলছতে লিখিছো ইভেন cos 8 theta is equal to sin theta চাবা আমি যেতিয়া শিকিছিলো যে cos a is equal to sin b তার মানে কি তার মানে a আৰু b প্লাস কৰিলে কিমান পাম আমি a আৰু b কিমান হ'ব লাগিব 90 ডিগ্ৰী a আৰু b 90 ডিগ্ৰী লৈ এনেকুৱা হয় সো ইয়াতে cos এটা এংগেল আৰু sin সামথিং যদি ইকুয়াল হৈ আছে তার মানে কি তার মানে হ'ব 8 থিটা প্লাস থিটা এইটো এংগেল আৰু এইটো দুটা এংগেল প্লাস কৰিলে কিমান 90 ডিগ্ৰী সো ফ্রম দিস 8 থিটা প্লাস থিটা মানে কিমান 9 থিটা 9 থিটা ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্ৰী সো ফ্রম দিস থিটা ইজ ইকুয়াল টু কিমান হল 9 এৰে ডিভাইড কৰিলে 10 ডিগ্ৰী সো থিটাৰ মান আমি কিমান পাই গলো 10 ডিগ্ৰী কিন্তু আমাক এইটো জানা আমাক খুদিছে কি tan 6 থিটা এটা আমি tan 6 থিটা ওলাই লও tan 6 থিটা is equal to tan 6 into থিটা কিমান তোমাৰ 10 সবা কিমান ইন্টারেস্টিং সাম হয় এটা বহুত tan কিমান পাই গলা 60 ডিগ্ৰী এটা তুমি কি জানিব লাগিব টেবুলৰ পৰা তুমি জানা কিমান হ'ব tan 60 ডিগ্ৰী
tan 60 ডিগ্ৰী tan 60 ডিগ্ৰী মনত আছে নে কিমান আছিল আমি কেনেকৈ মনত কৰিম এটা কথা মনত ৰাখিবা tan 30 ডিগ্ৰী tan 30 ডিগ্ৰী আৰু tan 60 ডিগ্ৰী ইহঁতৰ লগত এই √3 যে আছে এইটো ৰিলেটেড হৈ আছে কিবাকে সো কোনটোত √3 আৰু কোনটোত 1/√3 এইটো তোমালোকৰ অলপ কনফিউজন লাগিব পাৰে মনত ৰাখিবা সৰু ভ্যালুটো 30 ডিগ্ৰী 1/√3 আৰু যেটো ডাঙৰ ভ্যালু √3 এইটো তোমাৰ ইয়াতে সো tan 60 ডিগ্ৰী ইজ √3 সো অপশন বি ইজ কারেক্ট লিখি লোৱা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰবোৰ সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিবা যেতিয়া ক্লাছ হৈ গৈ থাকে তোমালোকে নিজেও ট্ৰাই কৰি থাকিবা আৰু বুকটোৰ লগত তোমালোকৰ যেটো ক্লাছ 10 ৰ বুক আছে হেতুৰ লগত অলপ ৰেফাৰেন্স ৰাখিবা যে কিবা বস্তু ৰৈ গল নেকি হৈছে আই থিংক মই কোৱেশ্চনটো লিখি আছো ওপৰত the value of sin square theta sorry eto nohoy the value of sin square 63 degree plus sin square 27 degree divided by cos square 17 degree plus cos square 73 degree if your options are A 1 B 1/2 C 1 and D -1 the value of this ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান স্যার অ্যানসারটো 1 হবে নাকি কিন্তু 1 অপশন দুটাই অপশন দিছে কি কৈছা স্যার অ্যানসারটো 1 হবে কিন্তু 1 অপশনটা দুইটাই দিছে আচ্ছা 1 অপশনটো দুটা আইতা আছে নেকি হয় ওকে ওকে ৰবা মই চাই লৈছো অ্যানসারটো 1 হবে আচ্ছা এটা মই 2 বনাই দিওঁ আনসাৰটো 1 হ'ব আৰু বহুত ইজি কোৱেশ্চন হয় তুমি চাইয়ে আনসাৰটো কৈ দিব পাৰা ঠিক আছে চোৱা কেনেকে কি লিখিছিলো যে যদি সেম হয় sin স্কয়ার a plus cos স্কয়ার plus sin স্কয়ার a ইকুয়াল টু কি কৈছিলো মই sin স্কয়ার b ইকুয়াল টু মই কি কৈছিলো ভ্যালু 1 if a plus b ইকুয়াল টু 90 ডিগ্ৰী হয় a আৰু b যদি প্লাস কৰিলে 90 ডিগ্ৰী হয় a plus b ইকুয়াল টু 90 ডিগ্ৰী দেন তাৰ ভ্যালু কিমান কৈছিলো 1 তো ওপৰত চোৱা 63 plus 27 কিমান ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী এই ডিগ্ৰী কি দুটা প্লাস কৰিলে সো সেম আছে sin আছে সো ওপৰত কিমান 1 ওপৰত 1 তলাতো কিমান আছে 17 ডিগ্ৰী plus 73 এই দুটা প্লাস কৰিলে কিমান 90 ডিগ্ৰী ইয়াতে cos আছে সো ভ্যালু কিমান 1 সো ইকুয়াল টু 1 সো অপশন এ ইজ কারেক্ট I think ইয়াতকে ডিটেইলছত একো লিখিব নালাগে মই অলপত কৈ দিছো নহয় থিওৰিটো মনত ৰাখিবলৈ যেটো মই লিখি দিছো সেইখিনি মনত ৰাখিলে পাৰিবা if sin 2a equal to 2 sin a then the value of capital A is capital A এর value A 0 degree B 30 degree C 45 degree D 60 degree so it says sin 2a is equal to 2 sin a then the value of A is এর value কোনটো হ'ব সো এটো সলভ কৰিবলৈ হলে আমাৰ ওচৰত ভ্যালু বহাই চেক কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই এতিয়াৰ কাৰণে ওকে সো আমি ভ্যালু বহাই চাম ফার্স্ট তুমি 0 বহাইছা 0 বহালে তোমাৰ লেফট হ্যান্ড সাইড কিমান আহি আছে
sin 2 into 0 is equal to কিমান এইটো sin 0 sin 0 ডিগ্ৰী ভ্যালু আমি অলপত পাইছো না 0 এগেইন এইটো বহাই চোৱা 2 sin a 2 into sin a মানে কিমান 0 আমি এটা এটা বহাই চাই আছো সো 0 হলে 2 into এইটো sin 0 বলে 0 2 into 0 is equal to 0 সো প্ৰথমটো মিলি আছে নে এইটো আমাৰ কিমান হল লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু এটা আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইড প্ৰথমটো মিলি আছে তো আমাৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 0 ডিগ্ৰী বেলেগ এটা বহাই চাব পাৰা তুমি ইয়াতে নিমিলো মই যিকোনো এটা বহাই দেখাইছো তোমালোকক ধৰা 30 ডিগ্ৰী বহাই দিছো তো sin 2 into 30 ডিগ্ৰী is equal to sin 60 ডিগ্ৰী sin 60 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিমান √3/2 এইটো বহাও 2 sin 30 ডিগ্ৰী 2 into sin 30 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিমান 1/2 so is equal to কিমান 1 মিলিছে নেকি মিলা নাই লেফট হ্যান্ড সাইড নট is equal to রাইট হ্যান্ড সাইড তোমালোকে এইটো এইখিনি লিখি ললে হৈ যাব এইটো নিলিখিলে হ'ব value of theta is satisfies the equation cos theta is equal to √3 sin theta if options are 60 degree 30 degree 45 degree option D 90 আজি মই ইজি সামস কৰাইছো কালি অলপ ইয়াতকে অলপ ক্রিটিক্যাল সামবোৰ কৰাব লাগিব so কি দিছে the value of theta which satisfies the equation cos theta is equal to √3 sin theta is so এইটো সামটো আমি কেনে কৰিম স্যার 90 ডিগ্রি হ'ব 90 ডিগ্রি নহয় নহয় ৰবা মই কৈ আছো মই কৰি লও এইটো 90 ডিগ্ৰী নহয় হা তুমি ভাবি আছা যে ইয়াতে থিটাৰ ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী বহাই দিলে কিন্তু ইয়াতে যে থিটাৰ ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী বহাইটো √3 হল ইফালে 90 ডিগ্ৰী বহালে কিমান হৈ যাব 0 ডিগ্ৰী হৈ যাব 0 হৈ যাব সো 90 ডিগ্ৰী নহয় বৰ কৰাৰ অলপ মেথড আছে চাবা সলিউশন সো তোমাক কি দি আছে গিভেন cos theta is equal to √3 এতিয়া আইদাৰ cos theta কি ভাল লৈ আহিব পাৰা সো মই sin theta কি ভাল লৈ আহো sin theta তো ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই আছে ইফালে আহিলে কি হ'ব ডিভাইড হ'ব সো cos theta তো sin theta আহিল is equal to কিমান √3 আহিল okay so from this তারপর আমি কি পাবো cos theta by sin theta মানে কি cos theta আমি জানো cos theta যেটা তো √3 পাই এটা তোমার টেবিলটো ক্লিয়ার হয়ে গইব cos theta ভ্যালু কিমান হলে আমি √3 লিখব পারব cos √3 মানে cot কিমান ডিগ্রি লিখব পাই √3 means cot 30 ডিগ্রি কারণ cot এটা সব এটা আপনার টেবিলটো মনত রাখিব লাগিব tan 30 ডিগ্রি ভ্যালু কিমান আছিল 1/√3 তেতিয়ালে √3 মানটো কি হ'ব এইটোটা সূত্ৰটো cot 30 এনেকে কম্পেয়াৰ কৰি মনত ৰাখিব লাগিব যদি 1/√3 টো কাৰ লগত আছিল 10 ৰ লগত আছিল দেন এইটো উল্টি গলে √3 কাৰ লগত থাকিব cot ৰ লগত থাকিব সো √3 means cot 30 ডিগ্রি সো আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি আলটিমেটলি লিখিব theta is equal to 30 ডিগ্রি সো অপশন বি ইজ কারেক্ট স্যার আপনার 10 মিনিট কি বের হয় নাই ভয়েসটো আইছে না ঠিক আছে আসো আমার কোশ্চেনটো কি দিছে উপৰখিনি হৈ গল চাগে
So it is if tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2, then this. So কুশিটো দেখাত কিমান টান যেন লাগি আছে ন, বহুত টান যেন লাগি আছে কিন্তু টাফ নহয়। এবোৰত অলপ সদায় সমাত মনৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত এটা তোমাৰ টাফ কুশন নিদিয়ে, অলপ ঠিক থাকে কুশনবোৰত। এইটো আমি বহুত দীঘলকে সলভ কৰিব পাৰো যদি ইচ্ছা কৰো, দীঘলকে সলভ নকৰি এটা অলপ তুমি টেকনিক্যালি ভাবিব লাগিব। সো ইয়াতে tan theta plus 1 by tan theta তোমাৰ ভ্যালু কিমান কো তুমি অলপ ভাবিব লাগিব যে যদি মই 45 ডিগ্ৰী এংগেল বা কিবা এটা এংগেল দি লও তেতিয়া মিলে নেকি, এইটো কন্ডিশন মিলাকে কিবা এংগেল আছে নেকি। সো তুমি এটা ভাবিব পাৰা যে মই থিটা ইকুয়াল টু কিমান লইলো 45 ডিগ্ৰী অলপ করে দেখাইছো। স্যার অ্যানসারটা 2 হবে নাকি? if theta is equal to 45 degree, theta is equal to যদি 45 লোৱা দেন এটো কিমান হবে, এটো কাউন্ট করলে আমি লিখিব পারি tan 45 ডিগ্রি প্লাস 1 বাই tan 45 ডিগ্রি is equal to tan 45 ডিগ্রি ভ্যালু আমি জানো কিমান 1, চার্টটো আমি পুরা ক্লিয়ার হয়ে গেল প্লাস এটো 1 বাই 1, so এটো আলটিমেটলি হয়েছে 1 plus 1, so you are getting this as 2. so এইটো টার্মৰ ভ্যালু তুমি 2 পাইছা, মানে মিলি আছে, মানে আমি এটো মিলাই কি চালো যে tan 45 ডিগ্রি এটো মিলি আছে, মানে আমাৰ থিটা ইকুয়াল টু 45 ডিগ্রি, এটো আমার কি হয় ভ্যালুটো কারেক্ট হয়। যদি থিটা 45 ডিগ্রি হয় তাহলে আমি এতে বহাই দাও tan স্কয়ার 45 ডিগ্রি প্লাস 1 বাই tan স্কয়ার 45 ডিগ্রি is equal to, so 45 ডিগ্রি মানে কি এতে 1 স্কয়ার প্লাস 1 বাই এটো কিমান 1 স্কয়ার, 1 স্কয়ার মানে কিমান 1 প্লাস একে 1 বাই 1 স্কয়ার, 1 বাই 1 মানে 1 by 1 means 1, so is equal to 2. so তুমি কিমান পাইছা এটো ভ্যালুটো 2 পাইছা। so থিটা is equal to 45 ডিগ্রি করলে আমরা প্রবলেমটো সলভ হয়ে গেল, so এই কারণে আমি আনসার কিমান দিই 2। এইটো বস্তু আমি কেতিয়া করব, কোনবা একটা অ্যাঙ্গেল যে বহাই দিও, সো কিয় করব আমি, কারণ ইয়াতে যেটো আনসার ইয়াতে থিটা আছে, ইয়াতে থিটা আছে, তোমার আনসারত কি থিটা আছে নেকি, আনসারত থিটা নাই, ওকে এইটো কারণে আমি এইটো ট্রিক ইউজ কৰিছো, যিকোনো এটা ভ্যালু আমি লৈ লৈছো, বুঝি পাইছা? হয় স্যার পাইছো। ওকে sin 40 ডিগ্রি minus cos 50 degree is equal to draw from the a 0 b 1 b minus cos 10 degree d minus আচ্ছা কেমন হবে? স্যার অ্যানসার 0 হবে। yes so আমি ছোট ভাগ ত্রিকেটা দে যদি আমি কথা কই cos a বা sin a minus cos b is equal to 0 if a plus b is equal to 90 degree, so আমার 40 degree plus 50 degree মান হয়ে গেছে 90 degree, that is why এটা প্লাস করলে 90 degree, এই কারণে আমি sin cos এর মাইনাস করলে will give us 0. okay so আদি একিতে রাখিছো আমার ক্লাস 2 তোমালোকে একটু লিখি লোৱা উপৰ সলিউশন কিনি আদি লিখিছা, আমি নেক্সট ক্লাসত আৰু কেইটামান চাম আই থিংক নেক্সট ক্লাসত ফুল ক্লাস ট্রিগোনোমেট্রি কৰিব নালাগে, তোমালোকৰ আৰু এটা চেপ্টাৰ আছে নহয় এপ্লিকেশনস অফ ট্রিগোনোমেট্রি, সো নেক্সট ক্লাসত আমি হেতু পাৰ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিম। ওকে সো কোশ্চেনবোৰ তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা, থিওৰি যিমানখিনি পঢ়ালো গোটেইখিনি ভালকে পঢ়িবা, ট্ৰিক্স কেটা যিকেটা আছে শর্টকাট ট্ৰিক সেইকেটা পঢ়িবা, তাৰ পিছত তোমাৰ যেটো চার্ট দিলো চার্টটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়, চার্টৰ ওপৰত তোমাৰ গোটেই বস্তুখিনি ডিপেন্ড কৰি আছে। ওকে সো ঠিক আছে তোমালোকে পঢ়িবা, নেক্সট ক্লাসত আমি এপ্লিকেশন অফ ট্রিগোনোমেট্রি স্টার্ট কৰিব পাৰিম চাগে, ইয়াতে পঢ়িবা।